Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malien cɛman ni musoman an b'a fɔ a ni ɲɔgɔn tuma. A balimakɛ ni aw jɛɲɔgɔnkɛ don Mamadu Maya Sɛmɛga Libreville ka bɔ. Ka bɔ ka hakili lajigin k'a fɔ ko ne ye URD section ka bɔ Libreville yan. URD président du bureau des jeunes don. O kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mouvement M5 RFP mun bɛ Gabɔ yan. O secrétaire général de ye nin ye. Donc nka kuma bɛ boli mun kan bi o ye maliko ye latigɛ min bɛ an kan bi Mali la yan o ma dogo mɔgɔ si la. O de ye sunɔgɔ tigɛ an bɛɛ la, o de ye dumuni tigɛ an bɛɛ la. Ka sababu kɛ faso ni a ma basigi an fana tɛ basigi. Kɛlɛ mun ni a wulilen don kɔnɔna la an bɛ kɛlɛ in wulibagaw kɛlɛ tɛ en tant que tel. Nka fɛn mun ye révolution mun kɛra ye ni an ka très respecté imam très éclairé Mamadou Diko a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ka weledaw sera ma k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don ko jamana yɛrɛ degunnen don a wulila k'i cɛsiri olu ka laɲiniw la. Ka tila ka mɔgɔw fana fɔ mɔgɔ min n'an b'a f'u ma ko fɛn mun ye mouvement M5 RFP mɔgɔw ye Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ Sogɛli Gugula Mayiga ka taa bila fo Cheikh Umar Sisoko, Umar Mariko, Clément Dembélé, Muntaka Tall, Koninba Sidibe, Mohamed Bachili, Ikasa, Mohamed Ikasa, Ambu Ikasa Mayiga. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min tɔgɔ fɔra ni mun tɔgɔ ma fɔ an fɛ adamaden hakili ye jɔn ye an bɛ mouvement kɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ tila ka foli kɛ ka ɲɛsin fɛn mun ye surasiw ye CNSP k'u fo kosɛbɛ. Olu minnu kɛra sababu ye ka fɛn mun ye jamanadenw ka degun min ni a kɛlen kun kɛlen bɛ ŋɔni belebeleba ye an sen na. Donc o ŋɔni bɔ an sen na an b'u fo la kosɛbɛ. Nka an bɛ mun sɔrɔ ka da u folen kɔfɛ kan u k'u janto u yɛrɛ la u ka dɔn k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don. U ka dɔn k'a fɔ ko jamanadenw degunnen don. U ka dɔn ko mɔgɔ minnu fana bɛ manamanakan fɔ ni kuma fila fɔ la u kɛrɛfɛla la u bɛ kuma u tulokɔrɔla la k'a f'u ɲɛna ko religieux a y'a faut faire très attention. O mɔgɔ kelenw de bɛ k'a fɔ ko aw surasiw ye ko aw ka marifa bila aw ka taga bɔ yen. Ka aw kɛ komi i n'a fɔ ɲugun tɛ fɛnw i komi i n'a fɔ surasi tɛ jamanaden dɔ ye. C'est vrai aw kan ka taga don dɔ la aw bɛna taga. Aw kan ka taa dans un bref délai. Nka bref délai in fana man ka kɛ u bɛ mun fɔla ye dɛ 6 mois 12 mois non Mali problème ka ca a ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ 6 mois ni 12 mois kan. Mamadou Diko ni a ka jama ni anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen diaspora la an bɛɛ lajɛlen degunnen don dɛ. Degun minnu bɛ maliyɛnw kan kɔnɔna la o degun kelen bɛ maliyɛnw kan kɔfɛla la ka sababu kɛ mun ye n'aw b'aw janto aw ka transition ko la a y'aw janto lasigidenso minnu bɛ Mali la a ye personne qualifiée bila ka na mɔgɔw bila ka na mɔgɔ minnu ka baara ye diplomatie ye mun b'a dɔn ni maliyɛn kelen ye problème sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ambassade bɛ bɔ a kalama ambassade bɛ mɔgɔ wuli ka jɔ. O bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ lajɛlen bɛ wasa an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ parce que an minnu bɛ lasigidensow la an b'a ye k'a fɔ jamana fɛn fɛnw bɛ yan u bɛɛ lajɛlen jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnen la n'u ye degun sɔrɔ u ka ambassades bɛ y'a kɛnɛ kan u bɛ wuli k'u jɔ. A filanan ye jumɛn ye a jamanaden kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ yan mun tɛ malidenw ye u ka passeport ko mana wuli u ka papier ko mana wuli a bɛɛ ye tile kelen ko ye parce que u b'a dɔn u ka jamanadenw bɛ yan wali jamana ka baara de kama n'u ka papier ko bilala ka retard ta a bɛ degun se u ma bon jamanadenw dun mana degun sɔrɔ olu bɛ sɔrɔ min lase aw yɛrɛ maliyɛnw ko anw bɛ sɔrɔ min lase Mali kɔnɔ ko anw maliyɛn minnu bɛ ko kan an bɛ sɔrɔ min lase Mali kɔnɔ k'a ka ca kosɛbɛ aw de da ko tɛ aw ka calcul de bɔra a kan an yɛrɛ fana b'a kalama. Nka n'o ye tiɲɛ ye a y'aw janto o 6 millions maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ a y'aw janto o la a y'aw janto u ka gafekow la a y'aw janto a bɛ ɲɛmɔgɔ minnu bila ka na n'a b'u wele ko ambassades n'o ye lasigidensow ye a ye maaw bila ka na maa minnu des personnes qualifiées des personnes dignes de ce nom minnu bɛ u nakun dɔn k'a fɔ ko u nakun ye jamanadenw ko ye.
O kɔnɔna la an tɛmɛntɔ bɛ a fɔ aw ɲɛna CNSP plutôt, je m'excuse. An tɛmɛntɔ bɛ cila mun fɔ ye a y'aw janto mɔgɔ minnu bɛ lamarabaliya la n'o ye videomaniw ye u bɛ manamanakan fɔ mun na ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn buruja mun na o tɛ jamana in dilan n'aw bɛ video kɛ a ye video kɛ a ka fɛn fɔ mun bɛ se jamana marabagaw tulo ma n'o ye dilanli sira ye a ka expérience f'u ɲɛna karisa n'a y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan n'a y'a kɛ tan a bɛ kɛ tan nka mun bɛ yen ko Mamudu Diko bɛ a tɔgɔ ye di dɔw bɛ réseaux sociaux sanfɛ Mamudu Diko y'a kɛ tan Mamudu Diko e bɛ fɛ ka taara ko i bɛ ka kana minɛ a taara ko i bɛ ka bila tan Segu Tunkara vraiment ne tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ka mɔgɔ dɔgɔya ka ca n b'i bonya kosɛbɛ i b'i ka videomaniya la i ni ɲɔgɔnna caman n ka bonya b'aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ a ka video ko a k'a kɛ fasoko joli sira kan a ka bɔ karisa y'a kɛ tan karisa bɛ fɛ ka kɛ tan ninnu bɛ fɛn ye fɛn minnu bɛ tasuma minɛ an ni ɲɔgɔn cɛ aw ko Mali kura an ko Mali kura surasiw ko Mali kura mouvement M5 ko Mali kura citoyen civil ko Mali kura école karamɔgɔw ko Mali kura bɛɛ de mago bɛ Mali kura in na hali juges sɛgɛnnen don parce que filiyatɔ min yɛrɛ bɔra surasiw la musow la a ka ca kosɛbɛ yatimɛdenw min bɛ surasidenw na bi a ka ca kosɛbɛ wa population civile fana b'o cogo dugu dɔw bɛ yen olu banna pewu 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 an bɛ ka jamana jɔ o kɔfɛ an bɛ taa bi an bɛ taa sini mɔgɔ si t'a dɔn nka olu minnu taara u tɛna tuguni dɛ mais degun minnu y'u sɔrɔ o ɲɔgɔn kana u sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la n'a ko k'o kuma kɛ ko ka surasiw gɛn ka bɔ yen ko ka surasiw gɛn ka bɔ yen ko surasiw ka taa u ka taa u ka taa u ka taa o ye kuma min ni aw bɛ poste ko la ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye n bɛ parti politique mun na a dɔnnen don n dogolen tɛ je le dis haut et fort à visage découvert n tɛ mɔgɔ nɛnina n tɛ mɔgɔ nɛnina ka ko la a ye mɔgɔ buruja dabila videomaniw ka daminɛ Segu Tunkara ka taa bila Dani de Paris ka taa bila comment on appelle muso tɔgɔ bɔ to filen kɔnɔ Jɛnɛ tout ça la fɛn b'a la aw ka video kan ka kɛ constructive de Mali ma a kan ka kɛ fɛn ye fɛn mun Segu yɛrɛ ko k'i ye politique logo ye a ye fɛn fɔ politiki na siraw fɛ mun bɛ se k'a to politiki mɔgɔ fitinin minnu b'an fɛ Mali la n'u ma politiki faamuya u ka se k'a faamuya aw nɔfɛ a ka fɛn hakililaw fɔ RSP mɔgɔw a y'a kɛ tan Mamudu Diko a kan ka nin conseil fɔ denmisɛnninw ye bon a ka kuma kan ka k'o de mais a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Mamudu Diko taara dɔn tan Mamudu Diko y'a bɔ tan Diko y'a kɛ tan Hayidara y'a kɛ tan a ye sabali aw bɛ fɛ ka mun kɛ o tɛ se ka kɛ ko aw bɛ diinɛmɔgɔw sen bɔ jamana mara la u bɛ impôt sara u bɛ taxe sara aw bɛ boli goudron min sanfɛ o niyɔrɔ b'a la Mamudu Diko ka kumaw la ko ka diɲɛ mara diɲɛ kɔnɔmɔgɔw k'u bɛ diɲɛ mara ni Mali marabagaw k'olu bɛ Mali mara ko ka Ala sen bɔ a la Ala sen bɔli ye jumɛn ye diinɛ tɛ wa Ala ye diinɛ de ye dɛ wa an dun mana foyi la diinɛ bato kɔ ko an ka baara kɛ an k'an yɛrɛ balo mɛ an ka bato kɛ sini bɛ laban o de la o bɛɛ b'a dɔn ko saya bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko sini jugement bɛ yen laban bɛ yen aw ko diinɛ k'i sen bɔ fanga marako la k'u ka taa misiri kɔnɔ misiri ninnu dun bɛ sigida minnu na u bɛ Mali dugukolo de sanfɛ dɛ malidenw dun de fana bɛ sira kɔnɔ dɛ minisiri minnu ni administration baarakɛla minnu bɛ yen u caman fɔ o misiri in kɔnɔ dɛ u caman ye ladamu sɔrɔ diinɛ ladamu de sɔrɔ i kɛra chrétien o i kɛra silamɛ i ye diinɛ ladamu de sɔrɔ ne b'aw ɲininka ni jamana bɛɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ mun mana kɛ diinɛmɔgɔ ye ni jamana kɔnɔden bɛɛ ye est-ce que i b'a dɔn a y'o bila aw hakili la dɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen mun mana kɛ poste fɛn fɛn na n'i sera k'i ka jamana i ka jogo diinɛ jogo k'i ka diinɛ jogo k'o don i ka baarakɛ bolo la est-ce que an bɛ sonyani mun ni yuruguyurugu mun na o bɛ kɛ wa est-ce que an bɛ bingali mun na siraw bɛ kari-kari Clément ye sira dɔ yira kunun an kɔrɔ yan bi de don n y'a ka video ye sira mun ma hali inauguré fɔlɔ yɛrɛ a ma pratiquer yɛrɛ fɔlɔ a bɛɛ kari-kari la bon o tigilamɔgɔ ni maa kelen accident k'o la ka sa o la sini lahara o bɛ juger o la bon ni mɔgɔ min n'o bɛ mɔgɔ min kunkolo la ko n bɛ ka nin wale mun kɛ n bɛ juger a la sini lahara Ala fɛ est-ce que n'o y'o diinɛ limaniya sɔrɔ k'o diinɛ ladamu sɔrɔ est-ce que o b'o kɛ wa donc ni diinɛ bɔra jamana marali la o tuma a bɛna jamana mara ni nkalon de ye sa wa a bɛna mara ni setanɛ de ye sa wa moi je ne comprends pas o de kosɔn ne ko politique mɔgɔw minnu bɛ tubabukan ba fɔ la télé la aw tɛ tubabukan mɛn ni mɔgɔ si an bɛɛ tɛmɛna pan sanfɛ a ye aw ka jamana kɔnɔden ka maa fanba tɛ tubabukan mɛn
aw de ne nɔrɔlen bɛ to kan ba foyi in na diɲɛ bɛɛ b'i ka fɛn fo i ka kan na k'a daminɛ sini an m'an bɔ ni mali man bɔ ni sini ye man bɔ ni japon ye man bɔ ni mais u bɛɛ b'u ka kan fɔ u ka kan na walasa jamanaden bɛɛ ka faamuya depuis togoda la a ye politiki kɔrɔ fɔ jamanadenw ye a ye démocratie kɔrɔ fɔ jamanadenw ye politiki kɔrɔ ye ko ka fɛɛrɛ tigɛ ka i yɛrɛ dilan o fɛɛrɛ tigɛ to jamana mago bɛ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na i kɛra mɔgɔ fɛn fɛn n'i tɔgɔ ye ko jamanaden jamana mago b'i ka fɛɛrɛ la parce que a bɛ fɛɛrɛ mun tigɛ a tɛ taa fɛɛrɛ in tigɛ ka taa n'a ye du kɔnɔ a b'a tigɛla jamana de fo jamanaden bɛɛ kelen kelenna da de ka don a la surasi minnu fana don n'a bɛ fɛ ko surasiw k'u sen bɔ a la ni surasiw ko civil bon aw civil minnu bɛ politique la ni micro b'a bolo n'aw bɛ telew la ye surasiw ka sen bɔ a la surasiw ka sen bɔ a la ni surasiw y'u sen bɔ a la ka marifa bila k'u sigi u tɛna aw bɛɛ sigilen minɛ micro la ye wa aw minnu b'a la k'aw ye politique mɔgɔ ye an minnu b'a la k'an ye politique mɔgɔ ye ni surasiw y'u sen bɔ a la sini u bɛna an bɛɛ sigilen minɛ i bɛ ka kun bɛ yen o don min na surasiw y'u sen bɔ a ka ko la an ye mankan caman kɛ M5 ye bɔko caman kɛ mais an ma se ka taga n'a ye o mais don min na surasiw y'u sen bɔ i bɛ ka sen na surasiw y'u sen bɔ a la don min na fanga marali la don min na fanga binna o a b'a hakili sigi a b'a hakili to o yɔrɔ de la don min na surasikɛ y'i sen bɔ jamana marali la en fait fanga ɲɛmɔgɔ ka fanga lakanali don min na u y'u sen bɔ a la dɔrɔn a binna o don donc ni surasiw y'u sen bɔ jamana ko la don o don mali tɛ wele mali tuguni an bɛ wele jamana wɛrɛ tɔgɔ la donc a y'aw hakili sigi surasi ye jamanaden de ye surasi bɛ kala jamana nafolo de la marifa mun b'a bolo jamana ka nafolo dɔ kelen don ka san a ni mun b'a la ala ta kɔfɛ a y'a di jamana de ma drapeau ale de jɔra drapeau kɔrɔ k'a bɛ saya fusa ni malo ye o ye surasikɛ ka baara ye bon na aw ko mɔgɔ min bɛ nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛɛ bɛ sunɔgɔ aw ka so kɔnɔ ka rɔn filɛ nɔrɔ la olu de bɛ ka sa nɔrɔ la ye olu de bɛ ka sa nɔrɔ la ye u kelen faso tɛ koyi n'u ko an fana tɛ taa sa ye u bɛna an bɛɛ minɛ yan dɛ bon aw b'a fɔ k'u sen bɔ jamana marali la pourquoi bon aw ko ka kɛ di civiliw ma san 7 nin fanga bɛ civiliw bolo san 7 nin fanga bɛ buwa n'a nɔfɛ marabaga juguw bolo u yɛrɛ hakilina n'u ka posi kɔnɔna ni u ka fanga ɲini ka bila maa wɛrɛ dɔn wɛrɛ nataw ɲɛ san 7 b'u bolo a ma se ka ɲɛ u bolo bon aw ko k'a di civiliw ma combien d'années de démocratie maintenant an bɛ san joli démocratie san joli la bi a tɛ civiliw de bolo wa san dɔw nana a y'a taraki ko k'a di civiliw ma a dira civiliw ma a nana wolo nin de san 7 hey maliyɛn cɛman ni musoman a balimakɛ n'aw jɔɲɔgɔn kɛ kumakan don mamadu maya sɛmɛ ka Libreville ka bɔ n bɛ mun fɔ aw ɲɛna a ye surasi ninnu to yen a ka fara CEDEAO ka manamanakan fɔ ni CEDEAO ka intimidation ni fɛnw a y'u ye k'u to yen a ye surasi ninnu to yen u ka san 3 kɛ u k'an bɛɛ redresser ne bɛ mun fɔ aw ye n'a ta ye jamana ko ye walahi ne yɛrɛ politique mɔgɔ ye a ka d'an ye sini fɛn bɛɛ ka bila ordre la an ka voter an ka se ka bɔ diɲɛfɛ taga in na sa ka sigi an faso sumalen wa tɔnɔ a n'a tɔnɔ an ka se ka bɔ diɲɛfɛ taga in na ka sigi o la mɔgɔ si bara man di ka mɔgɔ si bara bɔ bɛɛ bara ka di ye mais ko dɔ bɛ mɔgɔw bɔ donc n'an b'o hukumu kɔnɔna la a y'a to an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye minnu bɛ panpanni na a ye fanga di surasiw a ye fanga bɔ surasiw bolo a y'a di civiliw ma a ye fanga tɛ mɔgɔ fanga bɛ civil la wa ni fanga bɛ civil la mɔgɔ bɛ taa ta maa 77 mun ye buwa voter olu tɛ mali la ye wa ni fanga tun bɛ civil la ko fanga civil bɛ se ka fanga matarafa ka kɛ se degré dɔ ma est ce que buwa tun bɛ taga wa buwa taali mun filɛ nin ye kunna sini a tun bɛ taga wa n ko civil fanga de don ni fanga tun bɛ civil la pourquoi civil minnu ye buwa voter o ma t'u jɔ surasiw ni marifa ɲɛ k'u tɛ taga an bɛ mun fɔ ɲɛna a ye faamuyali kɛ koyi mɔgɔ 27 de sara nin lutte in na c'est pas petit mɔgɔ 27 tɛ mɔgɔ 23 je m'excuse le chiffre mɔgɔ 23 de sara nin na olu baw bɛ yen u faw bɛ yen u sara combat jumɛn na ko le combat de la démocratie le pouvoir du peuple ko ka fanga di peuple ma aw kana pressé fanga bɛ surasi minnu bolo hey a ye u dɛmɛ ni hakili ye walasa an bɛ se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ cogo min na walasa an bɛ profiter ka an dafɛ jamana ɲɛmɔgɔw damadɔw fɔ Macky Sall président sénégalais
bon mɔgɔw ka jatew n'u ka faamuyaliw tɛ kelen ne ka nin ka foli ni ka tanu bɛ s'a ma kosɛbɛ a ka kuma cɛsiri la ka dan a ka video kɔrɔw ma a y'a fɔ k'a fɔ ko nin surasiba faransi ni a nɔfɛndugu surasi maa ba tan ani kɔ bɛ mali la mais sahel problème ma se ka ban k'ale ka ɲininkali bɛ tɛngu forum mɔgɔw la u tun bɛ forum mun na o don k'u k'ale jaabi Macky Sall an b'i fo la kosɛbɛ parce que cɛ bɛ se k'o fɔ hali an yɛrɛ ka président IBK ma se k'o fɔ o don ka tila k'i fɔ i ka o don ka bolo la i ni sectijan nin ka jɔ ko u kana embargo kɛ balomafɛnw kan an bɛ Macky Sall fo président Macky Sall an b'i fo kosɛbɛ an bɛ sénégalais bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la an bɛ tila ka Guinée Bissau président fo an b'a fɔ kosɛbɛ a tɔgɔ in Umaru an b'a fɔ kosɛbɛ a ko n'aw bɛ embargo kɛ CEDEAO bɛ embargo kɛ ko ni CEDEAO bɛ embargo kɛ u ka embargo kɛ Alassane kan u k'a kɛ fɛn mun ye Laginɛ président ye Alpha Condé parce que olu fila bɛɛ ka wale in ye coup d'état de ye parce que u bɛ ka mun kɛ ka constitution ka siɲɛ 3 ni siɲɛ 3 k'a la u ko sonyani de don o fana ye coup d'état de ye ko ni embargo bɛ kɛ Mali kan a ka kɛ u fila bɛɛ kan an b'i fo la kosɛbɛ Guinée Bissau président an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ni ce i yɛrɛ i tilala i y'a fɔ ko jamana fitinin tɛ yen i tɛ mɔgɔ si ka fisɔn ye i yɛrɛ y'i ka président jamana président de ye donc i ye mun ni tiɲɛ fɔli mun ka kan i y'o fɔ an bɛ Foro Ɲasin bɛ fɔ u bɛɛ lajɛlen ani Roch Marc Christian Kaboré u bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko Mali problème Mali kan ka dɛmɛ de Mali man ka bila an man ka Mali dɛmɛ ka bila degun kɔnɔ donc an b'olu bɛɛ lajɛlen fo la nka an bɛ mun fɔ population malienne ye combat nin aw kana tromper a la dɛ surasiw fana a ye kumaw lamɛn Assimi Goïta il faut bien écouter Wage Ismaël Wage a ye kuma ninnu lamɛn kosɛbɛ Sadio Camara Malick Diaw a n'aw nɔfɛ mɔgɔ caman an b'a fɔ aw ɲɛna aw kana tromper a kana tromper combat la dɛ combat nin ye peuple ka bɔli fruit de ye plus précisément mouvement M5 RFP wa an bɛ tila k'a fɔ aw ɲɛna k'a gɛlɛya aw ma a y'aw ka cɛsiri belebeleba fɔlɔ bɛn Soumaïla Cissé bɛ bɔ cogo min na nin dingɛ kɔnɔ insécurité totale l'honorable Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition le président du parti URD Union pour la République et la démocratie a y'aw cɛsiri a ka fara aw ka kɛlɛw kan n b'a dɔn aw ye denmisɛn minnu ye aw dusukun ka bɔn aw ka jamana ko ka bɔn kosɛbɛ CEDEAO ta tɛ Mali ye Mali bɛ CEDEAO de la CEDEAO fana bɛ Mali de la donc CEDEAO ka lamɛnni nafa ka bon dɔgɔ an kan a ye jamanadenw de lamɛn n'u ko k'a kɛ cogo min a y'a kɛ ten CEDEAO ko kuma mun bɛ u da CEDEAO mɔgɔw da n'u ye embargo kɛ a tɛ kan kelen na dɛ Côte d'Ivoire b'a tɔnɔ sɔrɔ Sénégal an tɛ ala deli Macky Sall ka taa degun se Sénégalais ma Burkina an tɛ ala deli Roch Kaboré degun ka s'a ka mɔgɔw ma mais ni CEDEAO ye embargo bi ninnu bɛɛ bɛ degun sɔrɔ Niger b'a sɔrɔ nka u bɛ ɲina fɛn kelen de kɔ u nɔrɔlen bɛ fɛn kelen fana na u ɲinɛnen bɛ mun kɔ n'o ye k'a fɔ ko Mauritanie tɛ CEDEAO la Algérie tɛ CEDEAO la an bɛ se ka na ni minɛnw ye o yɔrɔ fɛ u danɔrɔlen bɛ yɔrɔ min fana la embargo n'u ye embargo kɛ a tɛ kɛ Mali kɛlɛ na dɛ n y'o kuma in fɔ n ka kumaw kɔnɔna la an bɛ mun fɔ surasiw ye ka mun fɔ jamanadenw ye ne Mamadu Sɛnbɛgɛ n'i ye ne ɲininka élection kana kɛ Mali la ninnu ka san 3 3 ans n'u ye 3 ans dafa an ka taa élection na o 3 ans in b'a sɔrɔ u ye yɔrɔ in bɛɛ sécuriser k'a bɛɛ tɛntɛn ka ɲama n'a kunkun bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na jamanaden bɛna se ka circuler ka taa Mali fan 14 bɛɛ la fɛ o tuma na a bɛ sɔrɔ ka voter boloda n'o tɛ n'a ye ninnu bɔ yen ko 12 mois k'a bɛ voter boloda nkalon b'aw bolo dɛ a tɛ taa yɔrɔ si an bɛ tila ka segin ka na nin yɔrɔ kelen na tuguni parce que population ka mouvement tɛ a ka liberté la il n'est pas libre la population malienne n'est pas libre de ses mouvements faut pas qu'on se leurre faut pas qu'on se voile le visage wa aw bɛ manamana kan fɔ dɔw fana la nin ye politique mɔgɔw ye ninnu ye bois servir ninnu ye nin servir mais ma se ka maliyɛn faamuya ko ka mɔgɔkɔrɔw bɛɛ gɛn ni mɔgɔkɔrɔw ma gɛn a tɛ taa a tɛ na mɔgɔkɔrɔ tɛ jamanaden de mais mɔgɔkɔrɔ ka expérience an mago b'a la mɔgɔkɔrɔ bɛɛ ma tiɲɛni kɛ o mɔgɔkɔrɔ c'est vrai mɔgɔkɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ tiɲɛni kɛ mais mɔgɔkɔrɔ bɛɛ ma tiɲɛni kɛ dɛ
et puis ni wolela ka bila ministeriya mun na ni président mun sigira n'a ye wele ka bila ministeriya la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko e bɛ ban ka na ministeriya la ale m'i wele ka na ale ka du kɔnɔ dilan a y'i wele ka na faso dilan de la ko dɔnniya min b'i la n'a yɛrɛ ye faso la mais n'e nan'o la n'a ko k'a bɛ ko wɛrɛ sigi kunna mun tɛ wa faso baarali ye n'a ko k'a bɛ daga wɛrɛ sigi a bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye e b'a bila kɛ n'e ma sɔn ma ne e m'a bila n'e ma sɔn ma n'ale bɛ tali wɛrɛ kɛ a b'i bila n'a y'i bila o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a ye tiɲɛni mun kɛ k'e sen b'o la i ma wari mun suɲɛ ni minisiri mun bɛ économie kunna n'o ye wari suɲɛ e min bɛ éducation la e bɛ ɲininka o la cogo di il faut comprendre les choses a ye an ka maliyɛnya dusu in ni ɲɛngoya ni hasiya ninnu dabila quoi parti politique si tɛ fɛ nin ka na nin si tɛ fɛ nin ka na donc olu ye fɛnw ye fɛn minnu jamana tɛ avancer quoi jamana tɛ avancer o la dɛ et puis n bɛ tila ka kangari mun da chef de file de l'opposition ka FSD kɔnɔna la n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie ye ne bɛ kangari mun da o ye ka tila k'a da politique mɔgɔw majorité ni majorité kɔrɔ ani opposition ani centre ani non alignés n'aw wulila gouvernement na n'a sɔrɔ aw ta ye fasoko ye chef de parti man ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ministeriyaw ni fɛnw na ne kɔni fɛ dɛ ne ka calcul la parce que mɔgɔw cadre mun bɛ e ka parti kɔnɔ jeune cadre minnu bɛ e ka parti kɔnɔ e ye chef e ye parti ɲɛmɔgɔ ye munna i tɛ dɔw bila ka taa d'u ma k'olu don gouvernement na munna i tɛ dɔw d'u ma k'olu kɛ directeurs ni administrateurs ye maintenant n'olu ye n'i y'a ye mara mun bɛ sen na maa min mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'a ka mara bɛ sen na n'i y'a ye k'a fɔ ko a ka mara tacogo man ɲɛ i b'i ka mɔgɔw rappeler u ka bɔ gouvernement kɔnɔ e bɛ kɛ kɔlɔsilikɛla e mun ye parti ɲɛmɔgɔ e bɛ kɛ kɔlɔsilikɛla de mais parti ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ ministeriya ni gouvernement kɔnɔna la i ka parti bɛ ci o parce que o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ ka i ka parti financement de waati min e bɛ ministeriya la i bɛ sonyɛni de kɛ i bɛ sonyɛni kɛ obligatoire parce que i b'i ka parti entretien donc c'est des choses qui est des pratiques que an kan ka se k'olu dabila an kan ka se k'olu dabila an kan ka se k'olu dabila vraiment n'an sera k'olu dabila a bɛ fusaya kosɛbɛ parti ɲɛmɔgɔ ka wuli ka taa kɛ ministre i komi i n'a fɔ dɔw y'a kɛ ka taa kɛ ministrew ye c'est pas bon o kɛlen an bɛ mariko fɔ la a fɔra a bɛ mɔgɔ de bila ka taa a yɛrɛ ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka ministre ye il n'a jamais accepté ça et Soumala Cissé fana depuis a y'a ka parti créé a ma deli ka kɛ mɔgɔ si ka ministre ye a bɛ mɔgɔw de bila ka taa donc an bɛ aw foli n'o tanuniw kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka Cheikh Umar Sisoko fana fɔ kosɛbɛ EMK an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ mɔgɔw ye Clément Danbele ka combat ye mɔgɔ minnu b'a la k'u bɛ ka mouvement ye u bɛ fɛ ka mouvement in cɛrɛ a ye Clément gɛn ka bɔ groupe la a ye Clément non Clément bɛ baara mun na bɛɛ n'i ka baara de don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don et puis bɛɛ tɛ se ka dimi ɲɔgɔn fɛ han o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ bɛ mouvement M5 la il n'est pas libre de ce mouvement n'a k'a bɛ taa mun kɛ mun tɛ mouvement ko ye ko Clément ye nin kɛ a ye nin kɛ tan non ne tɛ Clément pro Clément ye dɛ mais je vous dis la vérité mouvement kɔnɔna la tant qu'an bɛ ɲɔgɔn fɛ rester soudés serrés collés et cimentés a ka combat in se a dan na parce que u bɛ fɛ k'aw fara fara walasa u ka fɛrɛ aw ma ne bɛ mun fɔ a ɲɛna o de y'o ye donc maliden kelen kuntilenna kelen ŋaniya kelen an ka taa o sira fɛ donc n bɛ mun fɔ aw ɲɛna ka dugawu kɛ jamana ye yarabi ala ka jamana in basigi anw minnu fana bɛ tunga la an sigiyɔrɔ jamanaw ala k'u basigi ala ka sɔrɔw yiriwa ala ka an ka denbayaw yiriwa ka tila k'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka dugawu kɛ jamana in ɲɛ a ka dugawu kɛ Soumala Cissé fana bilali ko la a ka dugawu kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu ɲɛ u filɛ k'an bɔ dingɛ mun kɔnɔ nin yarabi ala ka nin kɛ dingɛ in datugulen ye ala k'an bɔ Faransi bolo ala k'an bɔ Faransi ka jɔnya jugu la u nalen bɛ sababu juguya mun na ala k'u ko bɔ fiɲɛ la u bɛ mun na nɔrɔ in na ye ni cɛ bayiriga b'u bolo ni Mali sɔrɔdasi bɛ sa n'u t'o fɛn n'u tɛ se ka marifa ta k'an dɛmɛ u bɛ janfa mun na ala ka janfa ci u da mɔgɔ minnu bɛ Mali ka janfa in na ala ka janfa ci u da donc ne bɛ dugawu mun kɛ n b'o dugawu kelen de ɲini aw fana fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ sɔrɔdasi denmisɛnnin ninnu ye Asimi Goyita n'a nɔfɛ mɔgɔw a ye dugawu k'u ye a ye dugawu k'u ye diaspora a ye dugawu k'u ye wa n bɛ fɛn kelen fɔ a y'aw janto fɛn kelen na fana Asimi Goyita n'i ka jamakulu yanni n ka dugawu kulotirɛ ani mɔgɔ minnu bɛna taa sigi fɛn mun ye ɲɔgɔn ye ba mun bolo da t'o dɔn k'a fɔ ko aw ka taa sigi a y'aw janto diaspora la dɛ aw bɛ assemblée ninnu kɔnɔ diaspora sen t'a la ko ɲuman tɛ dɛ a t'anw ka degun dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan fo k'an yɛrɛ ka kɛ assemblée kɔnɔ aw nɔfɛ an k'an ka degun fɔ aw ye attention
degun min bɛ anw ka an sigiyɔrɔw la an bɛ wari minnu lase aw ma degun min bɛ an kan yan fo que a ka a to an fana ka don assemblée in kɔnɔna la sa an ka se k'o degun fɔ an ɲɛna awɔ n'aw ma se k'o kɛ a bɛ mun fɔ ko o y'an ka kungo ye o t'an ka kungo ye dɛ parce que minnu bɛ taa an ka kungo fɔ aw ye o ye maa min bɛ politiki la waati min na ni o ye maa min sugandi o bɛ taa da sago de fɔ nka jamanaden tɔ minnu bɛ maliden tɔ minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ ni tɔɔrɔ b'u kan olu ɲɛ an'u tulo n'u da kan ka kɛ maa min ye o kan ka bɔ u yɛrɛ de fɛ a y'aw janto la n'aw b'aw ka gafew dilan a y'aw janto a ka jamana lasigiden minnu bɛ kɔfɛ walasa an fana an bɛ se k'u kibaruya lase aw ma pour que k'u kibaruya lase aw ma ni ne y'a kɛ k'a sɔrɔ ne ye Mamadu Sɛbɛka ye a kuma tɛ taa Rosi mais ni n y'a kɛ k'a sɔrɔ n ye maliyɛn minnu bɛ Gabɔn k'a sɔrɔ n ye olu ka wasaden ye wasadenso kɔnɔ ɲɛdɔnw bɛ ɲɛdɔn a la n'o ko bɛ kɛ an b'o lase aw ma ɲɛdɔnw bɛ ɲɛdɔn n'olu ko bɛ kɛ yan an bɛ wuli ka ordre établi avec jamana minnu n'an b'o la parce que convention internationale b'an ni jamanaw cɛ ko bɛ ko la o man ka kɛ an ka jamanadenw na k'an ka lasigidensow to yen n'u tɛ convention internationale ninnu kɔrɔ dɔn u man ka na kuma kɔrɔ fɔ man ye kow kɛra anw fɛ Gabɔn yan ambassade in kɔnɔ yan ni n ko n b'a fɔ n bɛ kasi an ka lasigidenso la yan kow kɛra yan c'est trop polisiw welela ka taa bila an ka denmisɛnninw na k'u bugɔ ambassade kɔnɔna la vraiment n tɛ se ka ɲinɛ a kɔ quoi 2018 élection veille la sini élection ye sufɛ vraiment c'est quelque chose a kun man c'est très vilain a cɛ ka jugu o kɛra foyi ma bɔ a la a kɛra IBK fanga kɔnɔ foyi ma bɔ a la foyi ma bɔ a la ni Mali fana lasigidensow ni Mali administration kɛra fɛn mun ye n'i tɛ parti politique mun na ni parti dɔ in de mɔgɔw bɛ jamana maraya la ni e sera ye i tɔgɔ ye opposition de u bɛ baara da i kan i ka papier sɔrɔtɔ la f'i k'a fɔ ko ni n kun b'a dɔn n kun tɛ kɛ opposant ye opposant tɛ hasidiya ni juguya ye opposant kɔrɔ ye yɛrɛ karisa aw ka kuntilenna n'an ka kuntilenna tɛ kelen ye mais an ka hakilila bɛɛ ye kelen ye jamana dilanlen mais aw bɛ fɛ ka jamana dilan ni baarakɛbolo min ye n'an b'a dilan ni baarakɛbolo min ye kelenw tɛ o kɔrɔ tɛ k'an ye ɲɔgɔn jugu ye nka bɛɛ bɛ fɛ ka jamana kelen de baara c'est ça le problème donc ne bɛ mun fɔ aw ye opposant kɔrɔ tɛ hasidiya ye opposant au contraire ni jamanadenw bɛ opposition kɔrɔ dɔn opposition de bɛ maa kɔlɔsi maa min kɛra président ye maa min kɛra jamana ɲɛmaa ye maa minnu bɛ jamana mara la opposition b'u kɔlɔsi de aw k'aw bɛ nin kɛ ayiwa aw m'a kɛ dɛ aw k'aw bɛ nin kɛ aw m'a kɛ dɛ aw ko jamanadenw tɛ ka dumuni kɛ yen fɛ dɛ jamanadenw tɛ ka nin kɛ yen fɛ dɛ ni opposition tɛ yen fanga tɛ baara kɛ o an bɛ ka sonyɛni ko kuma ni fɛn minnu fɔ ni opposition tun tɛ sen na jɔn b'olu dɔn olu bɛna fɔ a ye ko n ye sonyɛni kɛ ou bien n ye détournement kɛ wa u t'o fɔ a ye o aw b'o dɔn cogo di donc an bɛ mun fɔ a ɲɛna o de ye nin ye halisa hakili jigin de don a balimakɛ n'aw jɛɲɔgɔn don Mamadu Maya Sɛbɛka Libreville Gabɔn donc ka aw fo ka aw tanu k'aw barikada message janyana kosɛbɛ nka n bɛ segin k'a fɔ video maniw ye a ye sabali a ye mɔgɔkɔrɔbaw bonya a k'a dɔn aw wolola duw de kɔnɔ aw k'a dɔn ko jamu minnu bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ne bɛ segin a kan tuguni jamu min b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na jamu fitininw tɛ dɛ a ye ninnu jamu ninnu bɛ hérité de an ye ninnu sɔrɔ n'an mɔkɛw n'an tulomasamaw ka jamu faralen ɲɔgɔn kan u ye ko minnu kɛ n'o jamu ninnu dar'u la n'an b'an disi gosi n'a ye an b'an disi gosi n'olu minnu ye a y'a faamu an k'an jija an yɛrɛ fana ka ko kɛ mun b'a to an mɔdenw n'an tulomasamaw b'u disi gosi n'o ye mɔgɔninfin ka don histoire la yɔrɔnin kelen i ka bɔ histoire fana la yɔrɔnin kelen donc an bɛ mun fɔ aw ɲɛna a y'aw cɛsiri maliko la a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ maliko la ko so dɔn yiri dɔn ko yɛrɛden de ɲɔgɔn tɛ dɛ n'i yɛrɛ dɔn o de ɲɔgɔn tɛ maliyɛnw a y'aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn a y'aw yɛrɛ dɔn donc ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna an k'an cɛsiri maliko la a ka to bɛ kuma la salala Muhamadu